एठी आरंभ करिबि जगन्नाथ संस्कृत रो चारि पद कथा गोटे पद गाइबे आपण मानकर लेखिले संत हाड़ीदास सारे जगन्नाथ किए जगन्नाथ देखिबा केमिति गोटे पद गाइबा लेखिले हाड़ीदास कहला नीलाचले कालिया दियो ये कालिया दियो को देखि छ कवि कहले नीलाचल कालिया दियो कालिया दियो को देखिछ के अच्छा टिके ठिया हलु टिके ठिया हो फटाफट समय नहीं ये ठिया पाला रे अच्छा तू पूरी जाइछु कि नहीं पूरी दी थोर आज्ञा जाइछि पूरी अच्छा दी थोर जाइछो कोन पय जाइछो कहले देखिबा किरा मोर काम थिला जाइछि कोन पय जाइछि कोन काम करबा हां कामटा कोन थोरे गोटे सेंडो बाडे की मार देथिन जाइछि सतना हां पी गोर पी आ कोन करछु आ थोरे मते माछा पत कर जाइछला जाइछि छोड़े ए एटा अजोग्य लोकटा गोरु मारले कोन हेतु जाननो गोटे श्लोक गाउछु सुनु कहला ब्रह्मवध सहस्रेण एक गोवधेन तथा शिशुवध समाजुक्तं शिष्यतु कुलहतका गोटे ब्राह्मण को मारिले जेतिकी दोष गोटे गाय की मारिले सेतिकी दोष गोटे शिशु को मारिले सेतिकी दोष सेटा तू कुलहतका से भलो कामरे जाई नथिला एटा अति अलाज गोटे कहला गोरु मारि के जाईथिली अच्छा मोगो कियारी खाइ बाजे कथा कान सीधा सीधा मत कह वो मोगो कियारी संडा खाइला बाडे की मार दिन भलो करछु योग्य पोटी मारी ओडा पितल संडा किनि के देनी मोर शरीर आस हां तू सब प्राप्ति हेलु स्वर्ग प्राप्ति हे जीवु क्या पितल संडा किनि दे यारा कथा तमे संडा देखि जटी संडा देखि नै केतिरा सिंह संडार चारटा सिंह नाक केतिरा नाक दीटा अच्छा पंडित माने ज्ञान आंगुडा केते आंगुडा दीटा अरे तुम कोना केतटा कोना चारटा तुमे कोन एटा पाला मु तुम सार ना मते गोटे दियो दउ ना ओ पाइले
ମୁଁ ହେତେବେଳେ କହୁଛି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣ କୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଚାରିପଦ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନା ତୁମ ସିଂହର ଏ ଷଣ୍ଢର ସିଂହ କେଇଟା ଲାଞ୍ଜ କେଇଟା ଏଗୁଡା କଣ ଗପୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କଣ ଏଠି ଆପଣ ହାତ ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ଏଠିଟା ମାନେ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସାର୍ ହାରିଦାସ କହିଲେ ତୁ ଦେଖିଛୁ କଳା ମୁଁ ଦେଖିଛି କଳା ଇଏ 4 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ କଳା ସାର୍ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ହାରିଦାସ କହିଲେ ନୀଳାଚଳ କାଳିଆ ଦିଅ ପୁଣି କାଳିଆ ଦିଅକୁ ଦେଖିଛ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଛ ଅଧା ଗଢା ରୂପ ଦିଅ କି ଦେବତା ନାରୀ କି ପୁରୁଷ ଜଣା ନ ଯାଏ ସେ ନାରୀ କି ପୁରୁଷ କିଛି ଜଣା ନ ଯାଏ ଦେହ ତୁ କେମିତି ଦେଖିଛୁ ସେ ଦାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତିଲେ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ନା ଧଳା କଳା କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ ଦେହଟା ମୁଖଟା କାଳିଆ ଦେହଟା ନାଳିଆ ସାର୍ ନାଳିଆ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଖଟା କାଳିଆ ଦେହଟା ନାଳିଆ ଆକୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା କାଇଁ ପାଲା ଶୁଣିବା ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଖାଇକି ଶୋଇବା ହେନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ବି ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନଳିଆ ନୁହଁ ନାଳିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ আচ্ছা কোউঠু কোউ যায় পুরুষ কোউঠু কোউ যায় নারী তাজের মাপজাপ আছে কোন করি কোন মো মুন্ড খট মানে ঠিক হেই পাই তু কোন মানে মুন্ড কোন ঠিক মু কেতে পড়া লোক মো মুন্ড কাম করু কাম ভলিয়া মো ভলিয়া লোকর মুন্ড কাম করে তোমার কোন কাম তু কোন আমার তো কিছু কাম তু কোন কম জ্ঞানী লোকটা তো মুন্ড হ্যাঁ কোটি বলা অন্ডিরা কোউঠু কোটি বলা মাই কোন করি কোন ফেরে শুন আকু প্রমাণ করলে কি আপন মানকর সেই পঞ্চাশ যুগর সিদ্ধ সাধক ভক্ত কবি বলরাম দাস কোন কইলে কলা জগত রূপরে রাধা ইয়ে নাথ রূপে হরি নাথ রূপে হরি তার উপরে রাধা নাথ রূপে হরি নাথ রূপে হরি জগন্নাথ বলি কন্দরে বিহরি কন্দরে বিহরি জগন্নাথ বলি কন্দরে বিহরি ধীরে ফটা ভাঙি দিব কলে জগত রূপরে রাধা নাথ রূপে হয়তো ফটা ভাঙি দিব এটি আপন মানে বলরাম দাস কইলে জগন্নাথ অধা নারী অধা পুরুষ কোউটু কো যায় নারী কোউটু কো যায় পুরুষ কইলা কোডি হইলা কোজা নারী দেখিবা দেখিবা জগন্নাথଙ୍କ মুখ যদি হেলা কলা দেহ কাই গোরা কাই করা এটি আপন মানকৰ বলরাম দাস কইবে কইলে জগন্নাথଙ୍କୁ রাধারানী আলিঙ্গন করিथिबारु জগন্নাথଙ୍କ মুহ কলা দেহর রঙ গোরা রে এটি জগন্নাথ অধা নারী নয় অধিয়া পুরুষ নয় না 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 জগন্নাথ হউচন্তি প্রকৃতর নারী 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 কেমিতি আচ্ছা তু ঠিয়া হো গোটে নারী কোন কলে তু জানিবি এ নারী বলি মথারে সিন্দুর নাই থিব হ্যাঁ আউ কোন করিথিব হাତରେ নথ নাই থিব হাତରେ কাচ নাই থিব নেট শাড়ি পিন্ধি থিব নেট ছায়া পিন্ধি থিব নেট ব্লাউজ পিন্ধি থিব হ্যাঁ সুথিব
ସେଗୁଡାକୁ ବସିକି ଆସି ବୁଳାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହେଇଛି ନା ଆଉ। ପାଳିଆଙ୍କର କଣ କାମ ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଇଏ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହେଇଛି। ହେ! ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ସେ ନାକରେ ନାକ ଜଣା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହଁ, ସେଟା ଠିକ୍। ଅଧର ନାଲି ଅଛି। ସିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ କେମିତି ଯେ ନାରୀ ସାର୍ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ 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 ନା ନାଇଁ? ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ନାରୀ ନାରୀ ପିଲା କାହିଁ? ସେ ବର୍ଷକୁ 3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି 3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ କଣ କରିବ କୁହ? କଣ କାହିଁ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲା ଦିନରୁ ମୋ କାନ ଶୁଣି ନଥିଲା, କାନ ଉଠିଲା ଦିନ। କହିଲା ମନ କହୁଛି ରେ ଇଏ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା ତୁ କାହିଁ ଅଧାର ଧରଛୁ ନା ମୁଁ କଣ ଫଟା କଟିଆ ଗାଏ କହି ଧରିପାରିବି ନାଇଁ କହିଲା ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା ମନ କହୁଛି ରେ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା କହୁଛି ରେ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପିୟୁଷ କୁଠାରୀ କଲୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୂଜା ବାଲା ବାଲା ଇଏ ଦେଖ ସେଟିଂ କେମିତି ବାଲା ଇଏ କଲୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ କହିଲା ଇଏ କଲୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ମନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା କହୁଛି ରେ ଇଏ କଣ ହେଲା ହଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ଯାହା ଯାହା ନହଜା ଖାଇମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ ନାରୀ ଏବେ କରିବା କହୁଛି ରେ ପାଇଲା ଧନ ନହଜା କହୁଛି ରେ ମତେ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନା ବାହାରେ ବୁଲି ଯାଉଛ ଆମ କଣ ଶୁଭୁଛି? ତୁମ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ମୋ ଉପରେ ସିଆଡେ କାହାଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ କେମିତି ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଏ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଯଦି ନାରୀ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେଇଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯିବି ବର୍ଷକୁ 3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉ ଦିନ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ବେଶ ହେବେ ହେଲେ ହେଲେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ 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 ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ହେଟା ଗୋଟେ ଫଳ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ହଁ ସେଟା ହଉଛି ଜିଓତ ଭୋଗ ବା ଜିଓତ ଫଳ ହଁ। ଯୋଉଟାକୁ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେଉଟ ଜେଉଟ ସେଟା ଜିଓତ ଭୋଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେଉଟ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଜିଓତ ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଧୁମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ ସେଇ ଜିଓଟ ଫଳ ଦିଆଯିବ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରଦିନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ରାମଙ୍କୁ ରାମକୁ ରାମ ଶୂନ୍ୟ ଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ନାରୀ ବେଶ ହେଇ ପରଦିନ ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ମନର ଅବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନା ନୁହଁ ସାର୍ ସତ ନା ମିଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟିଭି ଲାଇଭ ଚାଲୁଛି ରାତି 12ଟା ଯାଏ ସକାଳ 6ରୁ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖାଉଛି ପୁରୀର ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଦଉନାହିଁ ହେ ଶୁଣ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଘୋଷିନି ତେଣୁକରି ତୁ କଣ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ କରୁଛୁ ନା କଣ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନାରୀ। ଏ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ ହଁ। ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି ସାର୍ ତ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ କଥା ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛ ତମେ କଣ ଅଧିକ ଜାଣିଛ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
किंतु लक्ष्मी नुह जगन्नाथ प्रकृत स्त्री किए तू सेते बेले जो प्रेम कथा कहूलु प्रेम केते प्रकार गोटे दैहिक प्रेम गोटे प्राकृत प्रेम गोटे अप्राकृत प्रेम गोटे वात्सल्य प्रेम गोटे उत्सर्गीकृत प्रेम आउ कईटा प्रमाण नौ ना 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 ठीक थाउ जगन्नाथ प्रकृत स्त्री किए आ गोटे जगन्नाथ स्त्री किए जे जगन्नाथ अईठा खाऊ स्त्री स्त्री हां अच्छा तो मत हो जदे लक्ष्मी जगन्नाथ स्त्री लक्ष्मी आज्ञा जगन्नाथ अईठा खाऊ कि ना 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 कहला ये विमला पासे से हो ये हुई जदि सार विमला पाखरे भोग है ताले विमला कौन जगन्नाथ स्त्री हेबे कि आज्ञा विमला जगन्नाथ स्त्री हेबे ने आपण मते काली प्रश्न पचारथिले आपण को कम लोक प्रद्युम्न को किए पाळिथिले परा किरे पाला वाला जो उत्तर न जानथिबे सेही प्रश्न पचारि कि मुंडा बाया करचंदी पुनी कोन कहउचंदी हां से जण जोग्य लोक से जाले कलाकार हेतिबे कोन जाईते लोक तेणुकर आपण कौन कहले आम कौन जानी आप जाना कौन मुझे जानी मुझे जानी बा अच्छा विमला जदि जगन्नाथ अईठा खाइले विमला कौन जगन्नाथ स्त्री की ना जगन्नाथ स्त्री किए तो मतर लक्ष्मी लक्ष्मी जगन्नाथ स्त्री हेबेनी जे जगन्नाथ अईठा खानी से स्त्री नुह किंतु विमला अईठा खाइले स्त्री कहीं हेबेनी एई परिबेनी तापरे जगन्नाथ नवकलेवर होची जेते बेले ब्रह्म संस्थापन है नूतन दारु विग्रह रे प्रतिष्ठा लाभ करा होची प्रतिष्ठा करा जाउची सेते बेले जगन्नाथ पई लक्ष्मी विधवा होचंती ना 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 सेठिबा ब्राह्मण विधवा होचंती ब्राह्मण विधवा हो के होचंती को ब्राह्मण से पंडा बड़ पंडा आचार्य ब्राह्मण कहीं विधवा आवे सारे लक्ष्मी विधवा होचंती कि जगन्नाथ जेते बेले नवकलेवर अर्थात जगन्नाथ मृत्युवरण करचन सेटा करचंती किंतु लक्ष्मी कहीं विधवा होनांती दैतापति माने शुद्ध होचंती दैतापति माने लंडा हेला बेले दैतुणी माने सार कांदुछंती किंतु जगन्नाथ कोई को नवकलेवर रे लक्ष्मी कहीं विधवा हेउनांती करिबा विचार हो से विचार शास्त्र हेबो कौन पाई लक्ष्मी विधवा हेलेनी किरे जे आम हिंदू धर्म रे स्वामी मले नारी विधवा हुई किंतु एठी लक्ष्मी कहीं विधवा हेलेनी कौन पाई हेलेनी कहला हिंदू धर्म पर पुरुष मरिले नारी विधवा हुई ये जगन्नाथ करे ताई लक्ष्मी कहीं विधवा जन होई लक्ष्मी कहीं विधवा हेलेनी जगन्नाथ किए विधवा हुए जगन्नाथ प्रकृत स्त्री किए गोटे पद गाउछि जगतगुरु ठाकुर अभिराम परमहंस परमला मठचंद्र टिके सुर को लक्ष्य करके धरिबो कहला नृत्यंती देवदा सदा सद तुलसी नृत्यंती बहुड़िले
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ନ ହେଲେ ଏଠି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଦେବଦାସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଦାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ ଦେବଦାସୀ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। କୋଉଠି ହୁଅନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏବେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ଅଶ୍ମ। ସେଇ ପଥରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ। ଏପଟେ ହୁଏ 3ଟି ରଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ମାଳିନୀ ନଦୀ ସେପଟରେ 3ଟା ରଥ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦାସୀ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ରେ। ଦେବଦାସୀ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମରିବେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧବା କରାଏ କିଏ? କହିଲା ଜଳାଶ୍ରୟ ନିକଟେ ବିଧବା ଏବେ मले विधवा हुआ देवदासी। किंतु आपण मान हिंदू धर्म रे पुरुष मले नारी को टापराजन कहले समुदी दियर नाती एपरी हिसाब नहीं जलाश्रय तू तो गोटा परी बंची कौन हला नंडा कर देला काई कोन ता मुंडर को उकुड़ी हेतिला ना कोन ना सेबा मखेर मते सुध हला हला जीवा तेबे आपण मान जे टाहिटा परा लोक जलाश्रय निकटर असीम असीम कहले पत्थर बेसम कहले घर साहित्यिक भाषा रहिबा दरकार पलार सेठी नै विधवा करंती काच को पिटी भांगी दियन। किंतु जगन्नाथ जते बेले नव कळेबर हेले नूतन दारु विग्रह रे ब्रह्म संस्थापन हला सेते बेले देवदासी कोन करंती से प्रथा उठी गलानी जाई निजे से जो असीम कहले पत्थर पाखरे स्नान मंडप पाखरे काच पिटी निजको विधवा करंती रे एठु आरंभ करछ छोटिया कांटे शेष करबा जगन्नाथक स्त्री पाखरे से दिन जते बेले समुद्र मंथन हला ता परवर्ती मुहूर्त रे बाहरी तिला कोन से मंथन समय 14टा पदार्थ बाहरी उच्चै सभा अश्व ऐरावत हस्ती विष अमृत चंद्र इत्यादि इत्यादि किंतु देवता दानवंक भितर हला युद्ध देवता माने होचंती बड़ स्वार्थपर राक्षस माने योग्य भगवान को ध्यान करी तपस्या करी वर प्राप्ति होंती कारण 101 गायक शेखर जगन्नाथ बाहिर लिखिले कहला तप बळे असाधन हुआई साधन तप बळे असाधन हुआई साधन तप बळे मरण को जिणी पारे धन तप बळे मरण को जिणी पारे धन तपस्या बळे असाधन साधन हुए तपस्या बल मनीष जन जिणीपार मरण किंतु ये आपण मानकर जेते बेले समुद्र मंथन हैला अमृत जो बाहरिला ताकू नै गले दानव माने सॉरी अमृत को नेले देवता दानव की राक्षस मान को विष देले ताकू नीलकंठ पी के हेले शिव हेले नीलकंठ किंतु देवता माने जेते बेले नै जाइचंती अमृत को जलंधर राक्षसर वित्पात हेछि से उपद्रव करिछि देवता माने जलंधर राक्षसर भय रे जाई सुवर्णगिरी गहर रे लुचिले रे जलंधर जाई पहुंची से सुवर्णगिरी गहर निकट रे देवता माने ता सुवर्णगिरी गहर भीतर लुचिचंती जलंधर देखिदेला जाई कहला ओ एइठी तुमे लुचिचो देवता माने ये मो पई खेल घर कथा ये मो पई किछि न जेते बेले जलंधर राक्षस जाई कोन करिछि उपाड़िबा पई चेष्टा करिछि सुवर्णगिरी पर्वत को सेठी देवता माने भगवान को डाकुछन गोटिया पद कवि सूर्य बलदेव रथ बयला किशोर चंद्रानंद चंपू सेटा किशोर चंद्रानंद नु किशोर चंद्र कले कृष्णंकर आनंद वर्धन जोथिरे हुए सेटा कृष्ण चंद्रानंद चंपू किशोर चंद्रानंद चंपू गोटे पद गाउची चंपू
टिके बागे की पिला मान धर काई 3 राती पार्लर तो चंपू गोटे हला नहीं कुआडे गला क्यों लेखिले आपण मान कवि सूर्य बलदेव टिके नरम की धर मो गाइबा तो सेमि मु कोन करबी लक्ष्य करके धर धीरे धीरे हौ टिके देखि कि टिके बसेबा नॉर्मल घरे कहला क्षीर सागर चलिबटी चलिबो संभवा कुच कुंभ ये जुगल परिरंभ चतुर हे अमानु कंपा धर हे बाग तो कौन भल बाड़ुची ए बस रे हां पोरी दउची बा ना वो समुद्र चतुर्थी अवस्था है ना से हाउरी बाटांता कौन अवस्था जे बाटे बाटे ता पैसा को हाड़ी खाऊ कौन अवस्था तारा चतुर्थी अवस्था ए एटा चतुर्थ को चतुर्थी कौन कहू मुझे कॉल दिका दे दियो समंदी कंपनी दीटा कॉल म रेडी कर देनी कौन से कॉल को माने देले कॉल ओ स्त्री रा जोदिन बाग होबो तमे सेदिन नै बटेइबो ये ओलाज को ते भलो बजौतंदी मु कोन भूलिया तो स्त्री तो तत्ते बाज पुनी केइडा आ गोटा बाव म तीनटा बाव हरानी सुभद्रा पाउची बा तू योग्य स्वामी टे कौन हला से सुभद्रा पाउची के बा हो कौन से जेइटा बाव सेइटा सुभद्रा पाइबो ना समस्त